নমস্কার, নমস্তে, গুড মর্নিং বলে মোহিনী বুটিকের তরফ থেকে আমি বুলবুল দি আজকে একাই চলে এসেছি। আজকে কোনো মেয়ে আমার সঙ্গে নেই, কারণ আমার নাতনিদের সব স্কুল খুলে গেছে, ওরা সব ব্যস্ত হয়ে গেছে। কয়েকটা प्रोग्राम আমি একাই করব। ठीक है, सबको नमस्ते बोल के मैं शुरू कर रही हूँ। आज मैं अकेली सबको साड़ी दिखाऊंगी। ठीक है, एक नंबर से शुरू करती हूँ। नहीं, पहले मेरा वाला पता देती हूँ। ये वाला है जॉर्जेट के ऊपर पार्शी वर्क। এটা দেখে নিন, জর্জেটের উপর পার্সি কাজ করা আছে, সেলফ কালারে করা আছে, কিন্তু মাঝখানে দেখুন কিছু কিছু মাল্টি কালার দিয়ে ছোট ছোট বুটি করা আছে। পুরো শাড়িটা এইভাবে যাবে, ऑल ओवर साड़ी में ऐसा है। दिस इज प्योर जॉर्जेट, लखनऊ वर्क इज डन ऑन दिस, वन थ्रेड वर्क, one thread work all over the sari. This is georgette. The price is 3250. The price is 3250. Okay, and then number one sari, this is also georgette. আমরা এটাকে এক সুতোর কাজ বলে থাকি, যে জন্য শাড়িগুলো খুব হালকা হয়। দেখুন, এটা পিচ কালার, পিচ পিঙ্ক। আঁচলটা দেখে নিন, ভীষণ সুন্দর আঁচলটা। पाटटा देखे नहीं, भीषण निखुत भावे काज करा। ये एक धागा का काम कहते हैं, मतलब एक धागा से पूरा काम होता है। रेशम का धागा है, इसीलिए साड़ी हल्का होता है। इसका प्लीज करके बता देती हूँ। কুচি দিলে কিরম লাগবে দেখিয়ে দিচ্ছি। হয়তো অন্য দিনের মতন খুব ভালো দেখাতে পারবো না, কিন্তু তাও চেষ্টা করব। এই হচ্ছে পুরো শাড়িটা পরার পর এরকম একটা লুক আসবে। এইটা আঁচল, আর ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো, ব্লাউজের হাতে কাজ আছে, একদম একটা সুতো দিয়ে কাজ বলে শাড়িগুলো বেশি ভারী নয়। নেক্সট দেখাচ্ছি ওইটারই আরেকটা কালার, ওইটার আরেকটা কালার দেখাচ্ছি, দেখে নিন। यही कलर इंग्लिश कलर की कलर बोला खूब मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है इसका कलर बोलना। ग्रीनिश ग्रे कह सकते हैं आप लोग। सेम वर्क करा हुआ है, एक ही धागा का काम है। ये देखिए, इसका पल्लू, ये है इसका पल्लू। बॉर्डर भी वैसा ही है, एकदम সেই রকমের बॉर्डर আছে। 3250 दाम। The price is only 3250। lightweight sari, this is not so heavy. This sari is not so heavy, lightweight. The price is only 3250 and the color is grayish, क्या कह सकते हैं, greenish grey। ड्रेप करने के बाद ऐसा लगेगा। ठीक है, 3250। अच्छा, इसका और एक कलर दिखा रही हूं। এটা একদম আকাশী রং, এটা আমি বলতেই পারবো আকাশী রং, তাও গ্রেইশ আকাশী, মানে সবকটার সঙ্গে একটা গ্রে টিঞ্চ আছে, একটুখানি গ্রে মেশানো আছে। এই যে গ্রেতে গ্রে সুতোর কাজ, তার সঙ্গে ইয়েলো, পিঙ্ক আর লাইট গ্রে দিয়ে ছোট ছোট বুটিগুলো করা আছে। দেখুন, সবকটা ছোট ছোট বুটি করা আছে। কুচি দিলে কিরম লাগবে দেখিয়ে দিচ্ছি। 3250। All these are Georgette sarees. On that work is done, thread work, resham thread work, and very fine work, and that's why it's not so heavy saree, lightweight saree. এটাকে এক সুতোর কাজ আমরা বলি, একটা সুতো দিয়ে কাজ করা হয়। এই যে আঁচলটা 3250। এরপর এই ডিজাইনের আর লাস্ট কালারটা, না লাস্ট আরো দুটো কালার আছে। অনেকগুলো আপনাদের অপশন দিচ্ছি, আপনারা অপশন রেখে বুক করুন। অনেকগুলো কালার আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা দেখুন, মফও বলতে পারেন, রংগুলো বলা খুবই মুশকিল হচ্ছে। ইংলিশ কালার, সব ইংলিশ কালার। अच्छा, सीओडी अवेलेबल আছে ऑल ओवर इंडिया। सीओडी अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया में। इंडिया के कहीं पे भी बैठ के आप ये साड़ी बुक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। प्लीज करके बता देती हूँ।
ये ठीक तरह से पीस नहीं हुआ, फिर भी ड्रेपिंग के बाद ऐसा ही लगेगा। इसका पल्लू 3250। डिजाइन तकरीबन एक ही जैसा है, लेकिन कलर्स अलग है। एक सेल्फ कलर में थ्रेड है और एक येलो के साथ कुछ मिक्स करा हुआ है, येलो एंड पिंक। छोटा छोटा बूटी, इसका काम जो है ना बहुत ही फाइन है, इसका काम बहुत फाइन है, छोटा छोटा बूटी है। अच्छा, इसका ब्लाउज मैं दिखाना भूल गई थी दोनों साड़ी में। इस साड़ी में आपको ब्लाउज दिखा दूंगी, ठीक है। दोनों साड़ी में ब्लाउज दिखाना भूल गई, ब्लाउज দেখাতে ভুলে গেছি। ব্লাউজের হাতে এরকম কাজ থাকবে, প্রত্যেকটা শাড়িতে ব্লাউজের হাতে কাজ থাকবে। সামনেটা, এবার আঁচলটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আগের দুটো ব্লাউজ দেখাতে ভুলে গেছি, सॉरी, मैं एकदम ब्लाउज दिखाना भूल गई थी। तो उसका ब्लाउज भी बहुत बढ़िया आएगा। ये देखिए, पहनने के बाद ऐसा लगेगा। ये वाला साड़ी का लुक, পরার পর একদম এরম লাগবে। এই হচ্ছে আঁচল, ঠিক আছে। अच्छा, এরপর আমি এটা ব্লাউজ দেখিয়ে দিচ্ছি। ব্লাউজ में हर শাড়ি में ऐसा ही ব্লাউজ है, প্রত্যেকটা শাড়িতে না এইরকম ব্লাউজটা আছে, দেখে নিন। দেখা যাচ্ছে ভালো করে? হ্যাঁ, হাতে সূক্ষ্ম কাজ করা আছে প্রত্যেকটা শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ। हर साड़ी के साथ ऐसा ही ब्लाउज पीस है। मैं बीच में दिखाना भूल गई थी। एक्चुअली अकेली शूटिंग करने का आदत नहीं है ना, आदत चली गई है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट साड़ी है, सिल्क मटेरियल में है। ये देखिए, ये वीविंग का साड़ी है। इसका बॉर्डर देखिए, ब्यूटीफुल बॉर्डर है, वीविंग का बॉर्डर है। ये वीविंग এর বর্ডারটা আছে। दिस इज सिल्क साड़ी विथ वीविंग बॉर्डर। 4150 इसका प्राइस है। 4150 is the price. Look at the border. There is a check, multicolor check. 4150 is the price, and this is the pallu portion. Lightweight sari, beautiful color, yellow and rani and pink and the purple. All these colors are used in this sari, and this is the blouse piece. Silk with tissue. The weaving is silk with tissue. Look at the blouse portion. Then I am going to show you Gadwal, cotton Gadwal. This is beautiful साड़ी। ये एकदम डे नाइट कभी भी पहन सकते हैं आप। All these are weaving sarees. This is Gadwal, green with maroon border, a slick border, and this is the pallu portion. 1850 is the price. COD is all over India. कैश ऑन डिलीवरी सब मिल जाएगा, ऑल ओवर इंडिया में इज अवेलेबल। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सब कुछ मिल जाएगा। ये देखिए साड़ी 1850 में बहुत ही बढ़िया শাড়ি है। 1850 দেখুন, ভীষণ সুন্দর শাড়ি একটা, গরমকালে পরার উপযুক্ত শাড়ি। মানে কম্বিনেশনটা কি বলবো, গ্রিন মানে তেজপাতা সবুজের সঙ্গে সরু জরির বর্ডার, আর এই হচ্ছে আঁচলটা। 1850 দাম, আর ব্লাউজ পিসটা হাতে পিঠে দু জায়গায় আপনারা জারিটা ইউজ করতে পারবেন। পেছনেও ব্যাক সাইডেও আপনি জারি দিতে পারবেন, ব্লাউজের হাতেও দিতে পারবেন। 1850। এবার এর বেশ কয়েকটা কালার আপনাদের দেখিয়ে দেবো। এটাকে না একটু লম্বা এইভাবে খুলে রাখো। এই कलर कॉम्बिनेशन तो अद्भुत सुंदर, इसका बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ग्रीन एंड रानी, रियली इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। रानी विद ग्रीन, द पैरेट ग्रीन। तो साड़ीज बहुत वेटलेस है, तो साड़ीज एकदम वेटलेस साड़ी है। लुक एट द पल्लू, जरी वीविंग पल्लू एंड जरी बॉर्डर। एक्चुअली दिस इज सीको, सिल्क विथ कॉटन। 1850।
The saree is very soft. After draping, it will look very nice. Look at the saree, the combination. Yeah. ये देखो, सिल्क कॉटन। এই হচ্ছে পাল্লু, 1850 দাম। পরার পর ভীষণ সুন্দর লাগবে। सिल्क कॉटन আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটুখানি গ্লেজ আছে। एक्चुअली मेरी बेटी सब करती है ना, उसको इसका ब्लाउज पीस रनिंग में ब्लाउज पीस है, कॉन्ट्रास्ट पे नहीं है, इसका रनिंग में ही ब्लाउज पीस है, लेकिन ब्लाउज पीस है। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ और एक कॉम्बिनेशन। अभी सब कॉटन का ही दिखाऊंगी। ये सिल्क कॉटन है। आप सिल्क कॉटन बहुत पसंद करते हैं, আপনারা সিল্ক কটন এত পছন্দ করছেন না, আমাকে কন্টিনিউয়াসলি এগুলো দেখাতে। অনেক বড় আঁচল হয়ে গেছে, সরি। এটাও দেখুন हल्का पिस्ता ग्रीन। ये पिस्ता ग्रीन है, पिस्ता का जो कलर होता है ना, उसका पिस्ता ग्रीन के साथ एकदम रेड। এটা বাংলায় মাঙ্গলিক শাড়ি, একদম আপনারা পুজোতে যে কোনো অকেশনে পরতে পারবেন, কোনো কালো নেই। এই দেখুন, এই সুন্দর শাড়িটা 1850 দাম। একটা সুতো সিল্কের, একটা সুতো কটনের। এই হলো, এই দেখুন আঁচল। এই ব্লাউজটাও দেখলাম মেরুনে আছে। এই ব্লাউজটা মেরুন, এইটার ब्लाउज पीस 1850 दाम আছে। इसके बाद मैं दिखाने जा रही हूँ, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ब्राइट है। जो लोग ब्राइट पसंद करते हैं, इसका ब्लाउज पीस रनिंग में आएगा। ब्राइट जो पसंद करते हैं उनके लिए एकदम बहुत बढ़िया। रानी संगे ब्लू, ता देखो रानी कलर संगे ब्लू। আঁচলটা দেখিয়ে দিই আগে। আঁচলটাও ভীষণ সুন্দর উইভিং এ। 1850 ভীষণ সুন্দর একটা শাড়ি আপনারা পাচ্ছেন। দাম মাত্র 1850, কিন্তু এগুলো একদম হালকা গরমে পরার উপযুক্ত শাড়ি। এগুলো পুজোয় কারুকে গিফট দেওয়ার জন্য আপনারা কিনে রাখতে পারেন। আপনার মানে গিফটের জন্য ভীষণ ভালো, ভীষণ ভালো ফর গিফটিং পারপাস। দ্য প্রাইস ইজ অনলি 1850। Weightless saree, weaving saree. The color combination is very beautiful, bright blue and pink, fuchsia pink. This is actually fuchsia pink. और इसका ब्लाउज पीस जो है रनिंग में ही है, मैं दिखा दूंगी अभी। ये देखिए, इसका ब्लू में फुशिया पिंक कलर का ब्लाउज है। इसका देखिए, ये भी फुशिया पिंक के साथ पिस्ता ग्रीन है। প্রত্যেকটা কম্বিনেশন এত সুন্দর না, নিজেদের জন্য কিনুন, গরমকালে পরার, বিয়ে বাড়ি সকালে পরে যেতে পারবেন। এত ভালো কালার কম্বিনেশন গুলো, আঁচলগুলো এত ব্রাইট, আর প্লিটস করার পর তো ভীষণ সুন্দর লাগছে। এই জিনিসটা এইভাবে করে আর এই আঁচলটা দিয়ে দেখালে বুঝতে পারবেন এর লুকটা কিরম হবে। ভীষণ সুন্দর, গ্রিনের সঙ্গে ফুশিয়া পিঙ্ক উইথ ব্লাউজ পিস, 1850 দাম। সিওডি অ্যাভেলেবল অল ওভার ইন্ডিয়া। এর ব্লাউজটা আবার কন্ট্রাস্টে, কিছু ব্লাউজ কন্ট্রাস্টে আছে, কিছু রানিং এ আছে। যার যেটা তাড়াতাড়ি বুকিং করে ফেলুন, স্ক্রিনশট নিয়ে বুক করুন। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার তো যাচ্ছে। এবার যাচ্ছি নেক্সটটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে একটা উইভিং ঢাকাই, একদম নতুন ডিজাইনের উইভিং ঢাকাই। কালার কম্বিনেশন গুলো ভীষণ ইউনিক। এটাতে দেখো জারি আছে, বেশিরভাগটা অবশ্য রেশম আছে। দিস ইজ অলসো উইভিং শাড়ি, Bengal's Dhakai weaving sari. The price is only 1650. পুরো শাড়িটা দেখে নিন, মভ গ্রিনের শেড দেওয়া আছে, অদ্ভুত ধরনের উইভিংটা।
ऑल दीज आर रेशम, नॉट जरी। पहले सोचा था ये जरी है, जरी नहीं है, ये पूरा वीविंग का साड़ी है, रेशम के साथ है, बहुत ही हल्का है। After draping, it will look like this. Beautiful sari, weightless sari. You can wear it in summer also. And this is the blouse portion. Parrot green, mauve, and many other colors are used in this sari. This is weaving sari. I will show you the back portion. Look at the back portion. All these are weaving, not print. Okay? All these are weaving sarees, not print. 1650 is the price. I am going to show you another color in this saree. The color combination is orange, purple, and this is not zari, this is resham. Resham. This is not zari. এটা একদম জরি নয়, এটা একদম রেশমের সুতো দিয়ে করা। এই শাইনটা এত সুন্দর, মনে হচ্ছে জরির কাজ করা আছে, আসলে তা নয়। কারণ অনেক সময় জরি হলে না আগে একটা ঢাকাই হতো যেটাতে গায়ে ফুটতো, সেটা আমরা জানি, কিন্তু এটা ভীষণ সফট। ये साड़ी बहुत ही सॉफ्ट है। पहनने 1650 इसका प्राइस है। $1650 is the price. This is the pallu portion. And this is the blouse. 1650। इसके बाद मैं दिखाऊंगी प्योर कॉटन में हैंड पेंट। दिस साड़ीज आर प्योर कॉटन, रेशम चेक तांत और वेस्ट बंगाल्स प्योर कॉटन साड़ीज। ऑन दैट फ्री हैंड पेंटिंग इज डन। দেখে নিন, একদম আপনারা বাঙালিরা তো সবাই জানেন रेशम चेक तांतेर উপরে फ्री हैंड पेंटिंग है। ये प्योर कॉटन का साड़ी है, उसमें फ्री हैंड पेंटिंग है। एकदम नया स्टाइल का पेंटिंग इस बार हम करा रहे हैं। 1750 इज द प्राइस। ये देखिए इसका पल्लू। दिस इज द पल्लू पोर्शन। এটা প্লিটস করে দেখাচ্ছি, বাট पूरा साड़ीটা देखिए दिले बना बेशी सुविधा है। पूरा साड़ी अगर खोल के दिखा दे तो अच्छा लगेगा। ये देखिए प्लीट्स के बाद ऐसा लगेगा। और इसके साथ ये वाला ब्लाउज पीस है, मैचिंग ब्लाउज पीस इसके साथ है। ये वाला 1750, 1750 দাম। আর আপনাদের আমি এই শাড়িগুলো না একটু না পরে না আমি এইভাবে দেখিয়ে দেবো। দেখুন শেষ অবধি না পুরো পেন্ট করা আছে, এই পুরো হ্যান্ড পেন্ট। 1750 প্লিটস করার থেকে না আপনাদের এইভাবে দেখালে বেশি সুবিধা হবে। এই দেখুন, এটা জাস্ট একবার আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি। 1750 দাম, ফ্রি হ্যান্ড পেন্টিং, ভীষণ সুন্দর মাল্টি কালার পেন্ট। এগুলো করতে প্রচুর সময় লাগে, কোনো রকম পেন্সিল ইউজ করে না, একদম ডিরেক্ট এরপর আঁকে। আমি দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছি তো ভীষণ সুন্দর আঁকে, একদম দাঁড়িয়ে, মানে ওরা ফটফট করে এঁকে ফেলে, যায় না কীরকম ওদের হাত করে করে অভ্যস্ত। 1750। এই শাড়িটা প্লিট করে না দেখিয়ে না এইভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে আপনাদের, দেখে নিন। ব্যাক পোর্শন, ব্যাক পোর্শনে পুরোটা কাজ থাকবে, শেষ অবধি আঁকা থাকবে। আর এইটা ব্লাউজটা একবার দেখিয়ে দিই, এর সঙ্গে এই মাল্টি कलर ब्लाउज 1750, 1750 का प्राइस है with this blouse piece। 1750 is the price। Pure cotton sari with free hand painting is done all over the sari। Okay, এটা লাস্ট শাড়ি। দিস ইজ দ্য লাস্ট শাড়ি। গড়িয়াহাটে আমাদের দোকান আছে, আপনারা গড়িয়াহাটে শপে চলে আসুন। 127A রাসবিহারী এভিনিউ, একদম রাস্তার উপরে আমাদের দোকান। সিটি স্টাইলের লাইনেই আমাদের দোকানটা আছে। সিওডি অ্যাভেলেবল আছে অল ওভার ইন্ডিয়ায়। ফেসবুক, রেগুলার ফেসবুক দেখুন, ফেসবুকে রোজ আমাদের কিছু না কিছু প্রোগ্রাম আপলোড করা হয়, 1টা থেকে 2টো।
और आप लोग रेगुलर हमारा फेसबुक को फॉलो कीजिए, प्लीज फॉलो आवर फेसबुक। हम रोज अपलोड करते हैं, कुछ ना कुछ हम प्रोग्राम अपलोड करते रहते ही हैं। शॉप में आइए, बहुत सारा স্টক, প্রচুর স্টক। আমি এটা না পুরোটা এভাবে দেখাবো সাইটে, জানেন मैं खोल के दिखाऊंगी क्योंकि पूरा इतनी अच्छी तरह से ड्रॉ किया है ना। ये देखिए पूरा साड़ी में ऐसा पेंटिंग है, तो अगर प्लीज करके बताती हूँ तो पता नहीं चलता कितना सारा पेंटिंग है। ये देख लीजिए पूरा साड़ी में पेंटिंग है, ऑल ओवर द साड़ी द पेंटिंग इज डन। ओनली 1750 इज द प्राइस। वेटलेस साड़ी, एकदम वेटलेस साड़ी है ये। और इसके साथ मैं ब्लाउज दिखा देती हूँ, बहुत बढ़िया मैचिंग आ रहा है। এই দেখুন ব্লাউজটা এর সঙ্গে ভীষণ সুন্দর ম্যাচিং। আপনারা শপে চলে আসুন, প্রচুর শাড়ি পেয়ে যাবেন। এটা আজকে আমাদের লাস্ট শাড়ি দেখিয়ে দিলাম, 1750 দাম। আশা করি আপনাদের ভালো করে বোঝাতে পেরেছি, চেষ্টা করেছি বোঝাবার। मैंने ट्राई किया आप लोगों को समझाने के लिए। अगर पसंद आया है तो एकदम तुरंत सब बुक कर लीजिए। सीओडी फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया में हमारा है। आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नमस्कार।